यो आजको स्वाधीनता दिवसमा यहाँ सर्वप्रथम आए जब जहाँ चाहिँ यहाँनिर नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको तस्विरमा माला लगाइएको छ। उहाँ एकजना स्वाधीनता दिवसको शहीदलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदै सबै देशवासीमा अनि हाम्रा भ्युवर्सहरूमा स्वाधीनता दिवस ৭৭औं स्वाधीनता दिवसको हार्दिक शुभकामना। সবাই একসাথে মিলে একটু একজোট হয়ে আমরা চাচ্ছি সবাই যাতে কোনো রকম সমস্যা না করি, সবাই একসাথে থাকি। হ্যাঁ, থেকে সকলের সাথে মিলে একবারে আমরা যাতে থেকে আমরা এই ৭৮ বছর স্বাধীনতা দিবস আমরা সকলেই জানি। ৭৮ বছর স্বাধীনতা দিবস আমাদের পূর্বপুরুষ বা আমাদের যারা স্বাধীনতা নিয়ে এসে দিয়েছেন তারা আজকে যদি স্বাধীনতা না দিতেন তাহলে আজকে হয়তো আমরা এখানে থাকতে পারতাম না, এইভাবে থাকতে পারতাম না। এই আজকের এই দিনে 15ই আগস্ট 1947 সালে এই মধ্যরাতে কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনতা ইংরেজকে তাড়িয়ে আমাদের দেশে স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিয়ে এসছে এবং আমাদেরকে স্বাধীন করেছে। তাই আমরা কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। এই হিসাবে আমি ঝান্ডা উত্তোলন করবো ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এবং আমরা জাতীয় সঙ্গীত করে এই অনুষ্ঠানের এখান থেকে আমরা শেষ করব। টাইট হয় নাই তো আবার বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। तेन्जिङ मुर्गी व्यवसायी समिति को उपलक्ष्यमा यो स्वाधीनता दिवस झन्डा उत्तोलन भइरहेको छ। यहाँनिर यो चाहिँ वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। तेन्जिङ नोर्गे व्यवसायी समिति सिलिगुडी तेन्जिङ नोर्गे व्यवसायी समितिको पक्षमा यहाँको सभापतिद्वारा सभापतिको नाम के हो? सन्तोष शाह। सभापति सन्तोष शाह जीले विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यसरी झन्डा उत्तोलनको कार्यक्रम सिलिगुडी तेन्जिङ नोर्गे व्यवसाय समितिको पक्षबाट यहाँनिर समाप्त भयो।